vive mais wana to Jésus Christ mele to gunju eton le agunse o no to si vile agun alopa sin vile mi yo gbeju eton do ndo gbeto le po to je me do mi me po mi ni kudo taragbe gan uru ko ba sina mi bodo po mi do gbe bodo kala mi je re azan ke to so na mi giro je na o sin wa no ten ke ado kendo hogo viverego hogo vive mi he wa wa yin mi na kendo manda hogo akwajo me wiwe le ton we yin manda ho o mere pe ke yin o video e ton eduna na manda ho o kani ton ya o jimu ton ya o gbado ka vi nu alo pare sin sen le ton o e ka so do mere ni na manda ho lo edo mere na no du to manda o lo me manda o me mele poto mais to division wa to apoju e ton me bo jehe tai negbo to ka vi de mo lo azon yi wa he me to negbo to le ton amo me mele po na kenu nukundo manda o gba po ezombo o we ne mi aton tai ton a o afo eton gba ton nukun aton do je gba ton nukun ene bodo yewe no visun anotan le lo oui nati to living lede iro yewe no anotan le to vie ton lo le nati to living lede we na living le to mada o lo yi we na living le wa to mada o yi living le na no re mada o son mada o le me he jiwa je o jiwe mi ton ton me oui do abole me do abole me bio agbon khome bio agbon khome na Israel ton le po ville vi ton le po ero Israel ton le po ville vi ton le po we no re avonu na se 34 ans ero re avonu na se 34 ans le wa o gbado ton ero gbado ton o 20 ans o 20 ans à mi-temps do abole me oui fi nous disant wiwe ton lete fi nous disant wiwe lete bo yewe no reto division wa le po bo yewe no eto division wa le po bo honjino to le po honjino le po bo hanji to le po bo hanji to le po bodo mi o le managbe ojigo e mi ton lo da iwa ojo e ton lo ma do agbe dai e be na mi lu na e manda o lo wa na do singa wa na ye ran ojigo e ton bo me je he manda o le mi amore bon to we Genesis ton me o ta e ton ko aton nukun aton afo e ton ko do je ko nukun awe Genèse chapitre 28 verset 20 à 22 Jacob so do pade domo enjiwe na tin hemi e no ni jiwe na Jacob we do pade no ni jiwe na tin hemi bona pon ogoe bona pon mi go to ali ho he yen gbonje ihe oui me bona na dudu mi bona na dudu emi na dodu bo avokpo na do shion bo yen so le go wa o pe o to se we ton mi le go wa o pe o to mi to ton gbe ijo me be okuno na jiwe se e do be okuno na jiwe emi ton bodo sehe enye ko zedo te na kodotin oui na yo ko jiwe o itan na yo ko jiwe ton bodo son eneke ye na mi le po me enanu na mada we ton kla we tan e do nu ke okuno na mi le po e do mi na mada we ton dandan ajo ya no wa ya ni adu ale ya na me da o buranze do ko wa na jiwe yewe na me to division wa to friend do dubo nu amoni do mo do e lezunu kun ken na we ba amawura we ton we gbe do ton do te Jacob le ko do pa gbogbo so de yen ku e po mi ka won to kra je okurin won asan iro na mi won ajo iro na mi ni ewura we ton na mi gbogbo do mo fun ni manda o na do namba ni amoro mo lo oku ejo de tin bo lo crash square bo anana bo afo nana o vitoi de ma go do ko so ipe konukun awe ni e kan wa jo gbeto ri na je secretary de mo o ti e cho e hen wa mo ma yen fi de ton wa obi e ko ejo ene o mi mo ye ma di akọ do vo wa de wa mo do vo mele ku e na sensen ku e so mo mi mo to we e so du si ton me o ta e ton gba afo e ton wo lopo do je fo ton ku lopo Exode chapitre 30 verset 11 adokun lo ma na suhu
yedo adokun lo mana na su wa mono gbọ́dọ̀ wà mọ́ lọ́mọ nana suhu wa mono so wa ma so na su o da shekeli lọ́tàn o eto agun to mo edo azeti to eto mo meho sunu meho nyonu pon chanton wa kwejo ene ro kwejo wiwe ne ro oui wena yena avonu na okuno lọ́tàn lọ na do basi o verset na anidan mitan le oui yena so yi akwe o verset tan lọ son alors Israël tan lesi yedo kwene o verset ton bo yan yi so alo mena o vise ton le buna so de na sinsin ogoro pli tan lọ́tàn oui na ni do yin ofinude indo yo funinu le na o Israël tan le na o vise ton le to kunu lọ́nu kan oui na dono basi o verset na anidan mitan le na kwejo ene le na do basi o verset na ni don mi ton le we manda onina po krat ko ni na po o verset na ni don lo ko mi ton le ton oui okuno lo so do ko la mo se do mo je na basi o sin vla o gan veton dega podo o azan eton lo o gan veton na dono yi do lawo ye na yi do ogoro priton lo po agbalo po sese oui ye na so yi o sin do me edo yara mo mi amoro no me mi no na manda o do twa ki sin kenke we no ze do o mere po na wa to ni na de me e jere mo yen po mi re po mi yan oko ire sin fogun gbon bono na mi do sin yan en jijo wa na gbesan mi ton le we luku ton ta eton wo ropo afo eton gban ton nu kun ene do je kan re nu kun awe wo so so évangile Luc chapitre 11 verset 39 à 42 et so do ho na mi o bien nuni na jiwe eton lo eto dandan me okuno so do kene do mo divie oui mi fais le no kro godo kofuton elo mi u fare ti ohun re ken gbe ni gbe to egbe no kro godo kofuton wa gbon ton po wa gbon vra ton po oui gba ko mi ton go na lo suru na me o me lo e wa go na lo suru me do yara won o me dagbe mi andro na nuni na ji ko e ton oui po kanyinyira po bo kan yin ra po mi ru no le be ewo ke basi onu ke tin to gbono ma basi ke to omega elo ye mere no su a o ki ya bo no so nu ganji di me dagbe bo la o bo do avo dagbe sigba nuwe na he dagbe wa na ni don tuwe ajoda ya gbe da yi gancho mi ni kuku no na nuni na le blanton mi se de yedo mi no na nuni na le blanton eti to manda o me eti to crash ko le me ko jo me wele ton eti to o pe di do le me so nu de pope mi tin do me so nu de pepe mi tin do me popon on le po na lezun wiwe glan elo we ni ni ato manda o na to pipe to me ayiro gbon de mana tin na we azon mana tin to ko to egbe o vitu de mana do to kra asito mana do to kra yesu mana do to kra edomo nuni ne ne lewe no rejijo wa na gbeto wi shiwa din don mi jigba ti don ami fais le mi u mere iro mi de do fare sile we kan to le na mi no su dada o metiton po o mi ni ton po oui po o ma mmemme le ton po o so gbe ko we di da po wan jiwe ton po o gbe ko o we di da ko won ji ku to po go oui onu hele je mi ule niwa ero nu we le je yen po mi o le po ino wa na mi do mu awubo o ma do jo awe to da ima wa ti don mi fais le oui na mi jo tenda ko to synagogue me ero susu gbe to le to no jiro ten da o do synagogue le me bondo do me ko to akime bono o we zun to gradi godo sigba nu ni na jijo o ton de na ken awu gbo wa na me inu won ji elego ni don mi we kan to le oui po mi fais le po yenu wa to le na mi tin di oyo kwele ero mi ti jijire do oli do wewe lego oyo kwelego oui ki ma so ya ye ke so to zoni zin to ye jile manwe ero me so zo ni to mo yire ma yire mo ma we jiwe mi do zo ni gbon ma we we to fun we ni no do po to seno leme bo do ne do me pronto to di do me ye to mi le vrega eso do mo ti don mi o seno le ga ero ti don mi o seno le e no do sen gbogbo ambasi anade do mo po yiri na mada o ye makano na ye su papa de ma je na du mada o asono to no kun van bo no mo ye me no ya son to le bokon amakana do
mi ma to manda o me e mo de ko do e wa tara we na mi do agban he pen na do hin do gbetoji oui gbọ́dọ̀ mi lọ so ma ji alavi eye mi ton mi do di do na me do yin na manda o sigba mi de to baba mo na manda o mi ori do me de mo yin do pe mi ye tuma kan on do pe mi ori do agbeto de mo yin na class ko mi re ma tuma kan so gbete me we te we yin wa gbe do mi to so ni donc na mi je lo tin do na mi do yo pe ye kan le ton o to mi ton lewe wuye nugbo we yin nugbo we oui mi de kunu do mi do aloto azon o to mi ton le ton me e lo mo alo o to mi ton azon e to mi ton le wa mi ma de ke mi do aloto azon yin na kan e ton me bro na mi wuye mi le so do yo pe ye ton le ene o tu gawe nu yan jiwe ton dodomo yina do yewe gan le po apose le po kan ye oui me le to ye me ye na ho ona so do ko meken e jere mo yen po mi le po mi ni so gbe to nu na ko me dagbe re ton me o we jere si ton o ta e ton o ye ni afo e ton fo ton kun ne do je ko po su so do ho na mi Genèse chapitre 14 verset 19 à 20 o we jere si ton o ta o ye ni afo e ton e wo so done bodomo to nanu we Abraham son ji ko ye o gigo gan me e lo dona no we Abraham son ji ko ye o gigo gan ton lo me oui di dato no po ke po ton to nanu so we ji ko ye o gigo gan oui ke yi ken to ile do aloto me e so jo mada wo onu le po ton ne iro mada onu le po ton ye jo e na ji ko ye we ikako juwe na Abraham wa Abraham we du ake pipateji e me mo alanya kun vi mo anu kun ke to manda ogo bodo ku ihun ne me le tin to akun re ji iro ma manda o bo manda sina o ne gbo to de o do we won do me lo to na do problem do so ye ma na se do mo we so mo ni do o to we ke bru to me o ta e ton chien we afo e ton awe do je chiropo Hébreux chapitre 7 verset 2 à 6. Oui, Hebrouton. Mais Abraham yi vanda o nu popo ton lan. Oui. Bon, ni ko de na dali we. Akalu dodo ton. Akalu dodo ton. Bodo to godo mega. Oui. Akalu Salem ton. Akalu Salem ton. Ibasi akovi jijoro ton. Oui. E matindo to. E matindo to. E matindo no. E matindo no. E matindo ajiten. E matindo ajiten re. Mo e matindo azanjiji ton. E matindo azanjiji ton de Christ wo do ete oui. Kavi opodo kweton. Kavi opodo kweton. Ya mo okweton dinado kodo. Chigba ye dedi oviji ko ye ton. Oui. Eso to ye we no nyi kakado yi. Oui. Be mi ne le dawe he kro so ton pon. Me ke Abraham o to da ho do vranda ho ogbana oui. Le ton la podo nugbo emeke nyi ovile viton le heyi ye we no ganduta oui. Tindo ache ye tindo ache na do no yi vronda o to gbeto lede ero ye we no si vile ke to ye we zon wa po o to e ton po le ye du ache na do sin yi manda o to gbeto le si kele di o senton kele di o senwe do e ba do dandan me nu de pe ni yen po ye po wa bodu ale ton mi du na manda o ton o senwe do e me do yi wa créer po inu aganu bodu egba ene we son meme sonu ye ton lede oui enye tre ton son Abraham shigba e wo me ye makia jiten ton son eto dandan me bo manda o lo ni ayan agunvi bo na manda o akenu kun de me bro manda o pe ro po ton lo ete e ka do wa e ma kan we ni akende go we gbe do wa tara we obi manda o edu yewe no po vie ton le po ni o le we na du so we so bo mi amore moto we won na gbe marugu ton meta e ton wi awe afo e ton kan le nu ko po mi amore mo we na Kristi lo su kini kini won do juda ton we no te do manda o lokon mo pipon le mi ro po to ni na lo Évangile Marc chapitre 12 verset 41 we ni nu epita domo we marugu ton ta e ton wi awe afo e ton kan le nu ko po de imere to manda o na de me lo po Jesu o si ayin to eno te to atokun po tin lokan Jesu so si an se po adokun potin oui boto pinpon le gbeto le to akwe dran Jesu ro sunu pon de me lo ko to yi
gbigbo wiwe bo to di dina do apoti no melo we do manda wo na lo ayin gba fe no mo be negbo to e do kigbo we Jesu lo so no po mi lo kropo we bo ti me do o mesusu he yin adokunno le e lo mesu he yin adokunno le so isusu do me Jesu de me asucio si wa monde asucio si wa monode so wa friend so wa bo yi abogan kwe pe vi awe drame e lo yi abogan kwe pe vi awe bo ze dran de me e ba si dada wo abogan kwe Frin do poton oui. Et so yiro nu pronto eton le do e Christ wa yiro nu pronto eton le do dede. Odogna ye. Odogna ye do mo. Nu gbo eyin dogna mi. Gbo eyin dogna mi. Asucio si wa mono. Asucio si wa mono e. So susu dran. Wo eze susu de me. Wo me popo. Wo gamere po. Eto din dran do adokunu poti me le po. Oui. Na yo me po e dran do me. E no na me le po e dran de me mo. So adokun. So adokun susu eton le me. Sigba e wo son Martin do. Sigba son wa mono. Asucio si so Martin do eton le me. Eyo nu re do le po dran me. Po de me po aika nu bo ton po. Idogbe menu eton le po. Idogbe menu eton le po. E do yaro na. Ze aika dagbe bolo ze manda wo lojo. Pour exemple, il doit être au Sorale ton nombre chapitre 18 verset 21. Au Sorale ton potae ton foton ko ton afouet ton ko no ku lopo. Do ye ko aton no ku lopo. Oui. Nombre. O dogna ville viton le lo. Da yego. Oui. Ni ko yi manda o le polodo Israeli me. E lo mi ko yi manda o le polodo Israeli me. Na ogude. Na ogude. To oho akhosume to ho aholu to me oho re na do na e ale to so oui na si saison yeton na si saison yeton e yedo saint oui yedo si saison ogoro kuri ton loton oui podo son de vie manda o bodo tu mo eton de yin mo ni na bo sun pe bo ye hun ira me da ton bo negbo to eyin yewe no lo e na be do po pour exemple vie ton le po poissier ton le po ira ze lo po poser do agun sin aliji mo no wa agunzon gona okwe agun ton le lo po bo je kwe da ogbe fi eyin agun no ji lo po bo je fren ire su papa bo ran to wure bo re don bo ran to na dide je do ewu mewe we amono me de yin mado gano me do to kwe bo mado bo ma mo kwe ko ma ewu mewe ire na so de son bo ran to singana uro poro ire so ran to zanto agunji don manda o edo ofi eku etono iwe o visa eton le lo manawa se po ogo kho pri ton lo gba yeni kaze nyina do hen edo o visa eton le yemere ya gunvi amawa se po fi edo manda o lo mate e mo an se nyina do hen e ma yin acheto e ma yin titoto e boko e me mo yina ku me to manda o gun le po yewe no le po okuto te po e ni aka yin mo ku yin aka ma yin mi to de concession me nulu to e si wa le vinle nano wa si saison ogoro pri ton loton e le vile ye na wa si azon to goro lo me ye bona so no ze nyina wa ye ton hen ena ni aseda ide kakado yi aseda ide kakado yi bon wen do mi ton le me wen do mi ton le me bodo ye mana tin do ogude to visre ton le lo shensen gba na mada o visre ton le lo ton ke ye yina di avonu ina zedra gade na okuno lo ye ko na gana living le lo ero ikorana mada o na living le na ogude ene utu ye ko do gna ye do ye mana tin do ogude ogu ye ton we mais de division wa le sin ogu eyin mada o to visa etan le lo shensen gba oui okun lo so do ho na mo se do mo hu mo ira do gna living le lo o do gna ye do mo we na mi yi mada o son visa etan le si mada o son visa etan le si eye ko na mi son yeme na ogun mi ton we nenu mi na yi avonu ina zedran gatonde yesuga na so me do a o bona wa ete bona so ina mada o eton
na so me na okuno lo so me na okuno lo mada ho lo ton e do mada o le ton avonu na zedra gamiton oui na yin ni ne rami di enyi gbado ya ami ya 20 gba lo ton abi le mo nde ton ya bo ayesu adeso mo do paka bopo bo ojiro je aranso ze mada we ton kani we ayido de abokan lo jivi ayin so ido na mada we ton e me mo wa o me okuru to ma hun dogo we example o we hebru ton ta eton we aton afo eton aton e do hori na mi do mi do na on funi me tinto ino funi ye tinto gamele bo me mada o no ifun ro suga di me to game po ni e jo ti to bo yin ye we ro ka bi ayin agunvi adunu igan pa me ga bo no na ko do mada o ro su no gbo fun ko ede ato ni na e be no mada o me ato aron na mada ojo ki meto bo to fun me tinto gamele no ko ni agunvi su te ga fun me to gamele to egbe di ason de ezon mi le ni na mada o to me we ni su tinte ga ara che ko to bo imakwe wa ogbado o gari open bo iwa ide bo mana yi to don bodo me ke yi o yan do to zizanle yi yan bo to zizanle ile mi lo su gatin to agbazamedo bo so te bo verset 16 verset 16 na do no wadagbe bodo na do no mana me mi won blo mi mari ke mi ni won bro na vo moton ko go e ko me jiwe ton vivi do talala talala moton go e ko me jiwe ton vivido trala eye mi gaji wo zombo we ho nwe ton Solomon do kan we to we ho nwe ton me o ta eton aton afo eton kiro ko do jiao Proverbe chapitre 3 verset 6 à 10 wo so Solomon so do o do fun we nwe to ali o to ele koji e lo mi ni nwe to ali o mi to le koji e wo na so jiro moto we ni okuru ni mi no so go manda o me to nu ina le me okuru na wa jiro ali o mi to le ai nu nwe to nu kun de we to me mi nwe to ali o mi to le me bro mo a aje we to dudu boto keke ho bodo moto ho boto kwe gba ayi nu to ha to me wa okuru na gbe o me dogo we dibusi okuno bo so gbe to nu ina mada o to le me to nu ina o pe dido re to me boton so yina me adogbe ke yina wa to le bro ena gangana ahon to yi bodo mi o na okuto yi yo nu to do gbogbo na okuno idawe bodo son si sentinta so te jito ile po me jito ile po to me mo we zi o to ina gona we ni we zi o to ina gona susu gege ile mo tu kra ma ti na zi o to we agbato we na gona 20 han yoyo ile agbato we na gona 20 han yoyo we orije avle wo ke okunu ton bro mo mo aso di ke nu di kona we to dagbe wa me bro mo na ho kona me ton bro na me okuno yin wana we no ko na we kele di le to no ko na o vi ke go me ton ndo we ki jo no we da we lo ji jo no we me lo na yin hedin aitunu gomo do aitunu gomo na do nyon no ele bo no basi bo da we dualisi ton po na dualisi ton po we na jo ton wo ajo fatakaton ale ton wo sika dagbe ton ale tu na amoni le mo lo ale tu na fo mo jijeji ajo tu eborayan ason tu eborayan ni an so gbe to mada o ni na mada o to me bo no so gbe bo no dra me tin do gan pa me repon me do to ko ile bo no dra e pon we e wa pe wo ayan bodo nu ke ye so gan jure le po nu de matin bo ye so gan do jile do ego azanga tin to adusi lo e to ilo azanga bo na tin to adusi lo to e me bodo ami lo e to me ami lo e su to e to me adokun po ye po na tin to fun ali ho eton we ali ko wa pe tan ali o to le po bo na le sun ali o wa pe ton ni apa inu e le go bo no basi o mo eton le po o mo jijo o tan ali o to le po na yin ali ho jijo o tan ewo we ati ogbeton kana ye ke hego me hego we basile ati ogbeton na so ya to gbezan iton kijo no me ke hego gligli me re basi ide mi do mi ro jijo ho no me lo na yin nunu egbon nunu daliwe we zombo idodo to o wen ro pro me o ta iton wo ro pa fo iton ko nukun ene do je ko aton nukun ro po me re tin boto fun gan chu so to jiji deji
kan tso to dzi de dzi me sɔti mele sɔti bosɔdzɔ bosɔdzɔ hɛn gogoe nɔ wòle edze ɖo sigba hana ma do me wɛ ayika dagbe wa tɔn eyi na hɛn klo eyi na hɛn klo ewɔ etosi wu me ewɔ etosi wu na mɛ ewɔ sugala si wu na mɛ ne bɛ arrozoa bi yɔ jardin mɛ o ma kan bo si wu na jardin ma o bɛ si ma dza fɔ go ne wa ewɔ etosi wu na mɛ lɔ wɔ sun si wu na ewɔ edu alɔ gbado tɔn àmọ́ mɛ ne edu alɔ te na gbado na do se ewɔ egbɛtɔ lɛ na ko dɛ to sigba dona ti to ta ewɔ ke sɛ tɔn. mɛ e na nuni na bo sɔgbe to nuni na lɛ mɛ to ma la dona ti to ta nɛ wɛsɔnbɔ òwe o tan nugbo awetɔ lɛ tɔn o ta etɔn ko nukun nɛ afɔ etɔn awo tsoki deuxième chronique chapitre 24 verset 10. Akɔvi lɛ kpo gbɛtɔ lɛ kpokpo sɔtɔ ayadze. ero akɔvi lɛ gbɛtɔ lɛ kpokpo natɔ ayadze. bosɔ hɛn wa xɔmɛ. bona hɛn nu nina dziwɔ etɔ lɛ wa xɔmɛ. bokun do akpoti bu lɔmɛ. ero akpoti mamɔ mada wo si lɔlɔ akpoti wɔ edino basi ero ira hɛn wa bona kɔn kɔɛ etɔn de mɛ oui. kaka yi do basi kpo. esɔ imɔ. dɔ dzrɛ keme ye hɛn akpoti buali lɔ. akpoti bawu lɔ oui. diɛ azɔn xɔ axɔwo tɔmɛ. gbɔnalɔ levi lɛ tɔmɛ. kpɔdɔ wɛrɛ na yemɔ dɔ akpɛ susu tin funɛ. wɛrɛ na yemɔ dɔ akpɛ susu tin to akpoti lɔ mɛ. wɛ kantɔ axɔwo tɔn lɛ. oui. kpo gã azɔn gã yɛwɛ lɔtɔn kpo. nɔ wa bonɔ kɔnsɔn akpoti. Ni mi na ko edo me gaji mi amoro yewe no lokpo secrétaire kpo ira wa de yewe no yiro secrétaire mo kan ko ele aguntan de unde so manda o me e me secrétaire na manda o gba e me agun vi na manda o gba we nu yewe no re na ewu bo na do secrétaire mo aguntan ba ilele kan bo we yi mo do wa agunzon ira yi mo do wa agunzon oui lome boze bosɔ hɛn yi o tɛn etɔmɛ. oui. lewe yi na to wiwa egbesɔ. wọ́n ní wọ́n mọ̀ yìí na to wiwa to egbesɔ. bokuri akɔɛ to gege mɛ. yẹn kpiri akɔɛ la to gege mɛ. axɔlɔkpo dzexɔa la dakpo. wọ́n yẹ sọ́nbọ̀ Paul edo kàwé na Corinthiens mẹ́rẹ́ tó àwẹ̀tọ́ mẹ́ deuxième Corinthiens chapitre 9 verset 6 ẹ bá dọ̀ mọ́. ṣìgbà yín dọ̀ ehe. ṣìgbà yín wẹ̀ dọ̀ ehe. ewɔ ke te alɔkpo do mu jinukun do na nunina ma da o tɔn. nasɔ te alɔkpo do gbɛnga. mɛ ɛsɛ nasɔ te alɔkpo do gbɛnga ma. budo ewɔ ehun jinukun keke. yɛmɛ kasɔ na ma da o do kpikpe tɔn mɛ anatɔ gbɛn kpikpe tɔn. gege ga. lɔni. omeɖokpolokpo di le nettoyer etɔmɛ do. dia nettoyer atome do. mɔwɔ emi ni gbɔ ɛni na do. mɔwɔ emi ni gbɔ mɛlɛ ino na do ni. eŋkpo hun kpo bolo. yɛmɛ na ma da o kpo hun kpo yɛmɛ sɔ do kpɛ kpo hun kpo. kavi wo hɛmɛ do basi tɔn. kavi yìnyɛn ayi wúlò do hɛmɛ do basi tɔn. bolo. ayɔ tún wɛ tɔn ní sàn mi jɛ asiwe akpɔ awo 10,000 francs do jɛ ní nàmà da o ní akpolokpo ya mɔ anayi na kún ɛnɛ eye bɛ gan yi akpɔ awo ya mɔ ana kún tiɲɛ tɔn mɔwɛ ma da o si tún mɔ tɛ ni yɛ ɛmɛ kó wúlò do hɛmɛ basi tɔn gba na jiwɛ yi wɔn na nunamɛtɔ ko mɛ jiwɛ yi wɔn na nunamɛtɔ ko mɛ ŋun nɔ. jiwɛ sɔsɔ gan hɛn ojɔmɔlɛ kóso de yi nami oui lemi ndo kpekɔ lɛ kóso nulɛ kpomɛ tòwe kpokponu ido sugege gana azɔn dagbe lɛ kpo ile yi ŋlɛ dɔ eko funfun kpe eko naha wamɔ lɛ dodo etɔn to te kaka do yi ebona ti to te ero enaha wamɔ lɛ ɛwọn na ma da o ozono kpɔn wamɔ lɛ to de dodo to ena ti to te kaka do yi. ewɔ eto nɔkuna didotɔ to akla na mi. ne bo tumi do na mi dɔ ma da o lɔ ayɔkɔ mɛ kana wa na ma da o yemunu wa ti do ara yi kolo ko fɛ na mele to ye dɔ to o we de tere mu tɔmɛ mɔsi wɛ kan we na o vi zɛ tɔ lɛ dɔ ye ma ye avu kɔɛ adzagbalo si kɔɛ ohan si kɔɛ yɛmɛli no yi ohan bona sa ahan do ana ma da o okunu ma wo bɛ de go chapitre 23 verset 17. galɔtɔ de manati funɛ. elɔ o galɔtɔ de mɛ no ku o sunsi du de bolo yi kɔɛ de mana wa yi kɔɛ de do wa na ma da o gba. sɔn vi nyɔnu Israɛl tɔn lɛ mɛ gba.
Mon Sodome Jijono. Dema na sorti visunu Israël ton le l'homme frengba. Yemana rin. O padà kwe. O Galilo dewa. Kavi azon kwe. Avun de ton jero kuno le juwe. Bon sa avun di mo sa oran. Bon de ko ne wa ko juwe ton do na mada o. Okunu lo mana ho medo gowe. Kavi yemede ayin lo sun lo mana mu e. Bo ka o ko yi tesi. Bo se ko ne mo andu so mo ayi do na mada o. Ka yi do na agba me ko ne ho me juwe ton mana mu do gowe. O su e. Na o padi do de pope wa. Na ye do ewo awere leyin osunude. Iro nu mo ko ton awe ni re osunude we yin na okuno. Na okuno lo ji ko ye to e. We Paul wa kan we na Galatiens mere to ta kilo po me. Galates chapitre 6 verset 7 à 10. We Galatiens ton ta ton kilo kwa fo ton chan we do ja o. E klo mi blo. E lo mere pe klo mi blo. Dieu mai me vivre ba. Dieu mai me vivre ba. Na nde ko gbeto do. Na nde ko gbeto do. Ene we na gbe. Lo we na gbe mo. Na me ke do na gbasa na gbasa na me. Ba gbasa na me. Ana gbe gbigble. E na gbe gbigble. Sigba me ke do na gbigbo. Sigba me do na gbigbo. Mo gbigbo me. Mo gbigbo me. E na so gbe me na so gbe ma do podo. Mi dike no shiko na me. Mi dike no shiko na me to da me bro. Na mi o le na gbe. To we na je na so emi ma wa dido. Emi ma wa dido. Be ene utu de mi o le moten de ye ko moten lo bo ju e do na mi do mi gbo mi no wa dagbe na agunle bobo wa dagbe na gbeto le bobo na ya wo wa na gbeto le bo ku mo nga ye ke yin yi se kwe do ton le e ma jere mo ye ko ni wo so mo e do to 1 Timothée mais chapitre 6 verset 17 o ti ta Timothée ton ta e ton chiropo afo e ton fotonu ko e lo na se adokun le do ye so igobro o ya adokun le ye nu e je bo e na basi to gbero mere yi ma bi basi we so ma wu fi esa tin agunle bo tin to fun igbe ma gba yi na se me yin adokun to ai ran remele we do ye igobro do ye so do to adokun ke ma no te kaka gobro adabodo jiwe ogbeno go me na onu popo yen po mi o le ado dugbe ye ton na to mi do dugbe lo le to we so do na mi do inu wa dagbe e do mi ni wa dagbe to lo le me inu suto azon dagbe le me suto azon dagbe wa me inu wule awu na do mana me mi ni wule awu na do mana gbeto le bo so jiro na do kondo po na ye ninu be pli do agba ho me na mi be pli do agba ho me na ye de na mi de ododo dagbe de e ododo ma mo e mi ni be pli na mi do tin do kondo po e lo be ne mi do de po Nigeria ko ma do kondo po e do bo to ka do tin bo nu le do ve awu e ye mi gan ni kondo po tin we bo agun le ye o do kondo po bo se gbe do ko na ide le o to gan le so pa na do kondo po bo se gbe do ko na ide le bo e ma ya wo se wa na o to vi le obi dido yara mo mi ujo ki to le to awo si en wa na o to ai ha mi to ni tepon o le kondo po me pon o jire ke ja na mi ye ni do ren ogbelogo e lo mi do ren ogbelogo e ke yin ogbe ma do podo we so ni ato pon we jakiton o ta eton awe afo eton wi aton do je foton no kun aton Jacques chapitre 2 verset 13 na wedida tin Martin lebran na wedida tin Martin lebran na wo ke ma ko do lebran ya ye ma ko do lebran e bo ye o na ya ugbo pa ma do lebran ya to agbe lo igbaji bi ama ya je jiwe we no kombo ina wa lebran na we ya mo to nu de na we ayin to wa lebran na agun na gbeto le bo na nu ni na pipe to ko me hun dagbe me we na me ma o do lebran ya na wo ke ma ko do lebran ya we lebran so to awagun do to wedidaji awagun do to wedidaji meme sunu che le aletewe tin eyin mele domo e wo tin do yise o ma tin do azon be yise ne so gan fun le gan yise yan we ba nu ni na lo azon we be yise lo sin yan we gan we e meme sunu ka meme yonu de jeme o ma tin do nuru du gbero poton o ma tin do nuru gbero poton gbero poto mi me do na ye do we mi jijo ho autu mi ton ni humion we na mi ni goho o ma yi onu ke agbaza eton matindole na ye gba aletewe ka tindo me lo matindo nudu e matindo avo e ka wa de we ado ni jijo o agbaza to ni humia o ni wa lele nu e ka ando go jijo wa na ni do ton lo tin to asiwe abodo ni tata
mo ju e ka be do asi wele o su po ye me re yin akọ to kun do le me susu de to kun do me si ko we be ju no ye cho do iko no wa mo do na ugbo yi me re na wa so mo iko me re na bi okwe we bo ra yi to asi we fata me re na yin akọ to asi we ma su na akọ e to we ye be ju no ye cho to adodo ko e sigba me su ma ka yin le bo minuto a o fi esa e wona gbeto le mo kere o ise eyin ma tin do azon yo short we de me me ke so gando me le so gando mo ye tin do ise ya photon verset 18 lo bo jete me de so gando mo ye tin do ise ye so tin do azon ise to hiyami ero ise to hiyami matin azon to ina so ise kiyawe mo azon shedari e do yara mo we zo do to owe tita Johan Tome premier Peter Jean chapitre 3 verset 15 à 18 me de popo gbe won na me sunu eton ero me de pe de gbe won na me sunu eton me uto de we mi so yun do mo we ma do ko no ke me uto ba e do yaro na ni amaro na no we to to agbe won na e ma ero me uto we no ya kan do gwa lo le to asiwe we eke mewe mi mo o wan ji ko ye o mewe mi yun o wan ju eton te do mo na igbo eton boda ina mi utu we eje do mi le bi eje mi sugar mi to boda ina mi no zu na me sun lega sigba me ke tin do adokunu ayiran ke me tin do adokunu ayiran me ton o mo me sunu eton to o heme o so gron lebra ko meton eton son e gron lebra nu ko meton ton son ede na we wan ji ko ye eton na no ke lodo mi yo po se mi u yo po emi ton le mi idike mi yo tata do ba si o wan lo me su enu yo tata do ba si o wan kabi po depo adabo to wiwa po nu popo me bodo e me we mi nyu ete do mi ule joson we ni do nyu le mo mi joson jo e de wa de wu mi tele ina do yara mo mi joson jo e de mi to ka hen bi agun me bo to ka hen bi o to bo to ka hen bi o be mi joson jo e de ni azon le gba ton eni ma azon satani ton eni re ma o bien nu ni na manda o ton po nu ni na le blan ton po na ipo me do kan we ipo me do to we eyin nu we no re o me ko yo we we zombo Jésus do évangile Matthieu me ota eton ko nu kwene afo eton kande aton évangile Matthieu chapitre 24 verset 45 ene utu menu afan menu bono ye kan bi o mi le menu eyin o video eton nu bono bo to ko ese do kan me de boado pa ye gobo do singaza nu eton to divi me okunu eton do basi o gan we do etonton oui na do na no rudu ye na do na rudu eton do sa si so me oui to na no afan me e do mere se ho e divi e bona basi e do na no we na yin we na kunu eton wa we na kunu na wa bo akun be nu de yin do na we to egbe do na gbeto le to egbe be mere ko che tin sanji me na moto mo wa me na mo lo e to mo wa e to gbe so to ma da o me na mo lo e to gbe so to nu ni na le blan to me na mo lo mo to gbe so to na do dra o gan to gan we le me do to we le me do jakole me na moto mo wa we ngbo yin do ran mi do na yi do basi o gan o nu ke ti do le poton do basi o gan we ti do le poton ba eyin afan me nya kan ne do wa ni o video e to yin kan to ayi ka me bo ne na mo ku no to gigo e to do godo bo wa che awo si na meleji bo ma so no wo awo na to na ma da o nu na ma da o ton donc no se donc gigo eton do godo oui o so li nu devi o gato eton le boto a o fie sa na boto dudu boto hanumu kuma farmeton na wa to azande kan e ga me ma do no kwete we na ma do no kwin buro to jire ke me e ma nyu ede me jire me yen bo e ko ma nyu ete bona so ko esusu bona yi akoso to bingo e na de teme eton to ye nu wa to le e to yara na amo e ran enu to le gbere mo na to yi ko me gbere do wa ede do ko we o ezombo yi do to we maraki to me o ta eton ro ku afo eton kiropo to je chine e jere mo yen ko e po nu ni dagbe mi nu de ton bo na gbetole Ils de no gbogbo na uto eton. Oui. Bodo David memenu eton. David memenu eton. We ne no yin uto de. E lo ni okuru lo ni mi uto de. Fi egbegbo na se. Ti te ogbegbo na emi toro tinte to nu si se ran emi lo fi te to bi si. Bodo yin memende. Emi memende.
fie we budi si si de shete budi si mi ton te bo nu de okuru no ka na nu eto mi si ye ji mi gboko egbo no mi wa gbere bo ko je fi we do na mi ko bo okuru no lo ko e to le mo ani do na nu na to church le me bo do wa dagbe na nu di de mi ton re wo kunu apa eton do na mi yewe no ke to yin che vlele church to yewe no eto yin mi ton vlele bodo mi le so to didomo eteme mi le ko to yin to vlete mi no de mo eteme mi to yin okuru to vlete mi le to a classe de goyido to avonu ina na to agbacheji to agba mi ton yin wi mi le bo so to didomo eteme mi le to sudego na wete eteme mi to sudego na wete wi to ege me mi le domo o vlende we tafo mi no do vlende we tafo me so na mo no church ye ma bezo mi ni church o so ma bezo mi no de church na church ni fo o vlende we tafo ogun no to ena vleto no kuntu me to so bodo we na mi le yi no kuntu no do na avonu na ara ni gbigbe nu kuntu o kan ni nu kuntu bo na nu na o to gande kavina mele be ena yin ko me muna we na vosanu we e ma yin o inade be o nyina ma we yin bodo we na mi le ise ku mada o de ho do mi te re di beto no yika mo iko gbigbe mo yi duro na mada o de bo ni yewe no le ja o ko lo ya gbe iro mo ko susu no gbre te me ni amana na bo jodobo ye do ani ma na mada o fo ye we fo ti we kan jobo ara so ase ko gbigbe be asin ase ko gbigbe so ina no sa to de bo ena yin ati bo o sa na we e ma do do dawe abi na we ko to ma yan won bo ara do ko lo si bo e ma sa na lo we ba o din ye ka wa se ko gbigbe din do ma da o na awa se kan ni kun tron din kan ni to avivi bo ani pon to awon tin ne bo yo to pe do to jo enu kan be e so gbe bo na maison po do na avonu ni na de e ma yo yin de yo yin na ma we yin bo to te pon we eno na akwa gbigbe do na ma da o le nfin we na o yin na we to te mo yi di vie na o to gato we e wo na ko me hu to dewe una we ya ka vi o na ki alo yi we beto ena ki alo yi we di beto wo kunu apa eton do oui bodo di vie nye vemi mi veve na no kun dagbeji ko ye weton e do mi veve na no kun dagbeji o eton ne wo ni do yin o jo mi ono na mi jo mi ono han ye po ehe ko tin son alo mi ton me be wo na ki alo yi depo pe na mi ton utu we so bo Eduardo to we maraki do pro me o ta eton aton afo eton chi aton do je awo be gbetole na jajo do ji ko ye ni wa to ajoje do ji we o ma ro be gbetole kan si jajo do ji we kancho mi o le jajo do mi o le to ajoje do ji we igba mi to didomo eteme mi le ko jajo do okuno te to mada o leme ye vivi no mi le mo mada o leme mi to ajoje do ji we te bo avonu ina ton le ko zedran ga ton le ko le bla o sin wi wale u me mi to ajoje do ji we te wi ye de odo do ko de to mi ye de odo me to ajoje do ji we le bo mo na mada o gbigbe re kabi bo ton se ko gbigbe mo dan do mada o mele iro de odo de ye de odo de bo ko de do mi na mi le jajo do mi na mi to ajoje do ji we ido akota ipete ido akota ro pete mi he mada o to lo pete wa mi he mada o to lo pete wa bi yo agba ome agba ho jo eto me na ndu ni lo tin na ndu ni lo tin do fe na yewe no le o se me to go jo eto me bo yi do ten mi pon ti bo yi do teji we pon wo kunu apa eton wo kunu jo we lodo enye ma na hun o verse o no ton le we na mi o so kondona de je na mi ni mi no na mada o pipe ero ina kondona ero yen we ba si ese pon bo na mada o to agun yi bo na agba me ko e bo tun agun loji ido ye wo to agun loji e bo so agoje agun leji to agrogbe kan ida mi sa ba do fun ati yi regbe yewe hodo bo yen sun se bo se yewe ho agba mo ko e so agobe mada o so agobe so go le bo na de to je se go do eton ason de ma do nukun ason mriyan o e je asi ma ye iro mi pon nu me bo se bo jare ji bo pota bo je so ne be na je fi lo po le pra wa edo se na mi bo ya so edo ya na nyanu na mada o pipe ton bo mo ron ko nukun ta pon bo mo ron ba hen gogo ma do so ga do na o kuno ton we na ibo do na yepo me vivere o we so bo we lu ku ton o ta eton chiro ko afo eton gba ton nu kun ko lo je gba ton nu kun aton évangile Luc chapitre 6 verset 36 à 38 et do ne do na menino do lebranu elo mino do lebranu kele ile o to mi to do lebranu mi lo o do mi dawe blo ye ma so to we na dana mi mi gbele elo mi dawe blo ye ma so to we na dana mi
mi gbele we do me e no mi gbele we do me le bro ye ma so ye ma so na gbele we do yen po mi re po mi jona me e no mi no jona me ina so jona mi lo suga mi na o me e no mi na me ina so na mi lo su o jire dagbe zindodo eye kwato po oui he gofra we na jire do akon mi ton oui na o jire do po ke e nu jire ka de yen po do jire na me mi do jire we na do jire na we na so do jire na me amuni na susu ina na susu we ara mo susu yi amuni na pebire ansomo uwe zombo di do na mi to owe Matthew to me ota eton fotonukun ne afo eton konukun loko to je ko aton nukun aton na mi mo te do di awu fo ho ile na mi eje do na Évangile Matthieu chapitre 19 verset 21 Jésus sodo rin domo oui eye jona yin pipe e do na dokunrin domo ni ye jona yin pipe yi sa nu ke ye sa nu we atindole ona nu ni na wamonole ye na so tindo adokun ana tindo adokun to no me ga bo wa bo to hi odomi sigba we na de pe me lo se lo etan je gbonu akwenu ne mu e kanu na nu me de wono wa lebranu church hore ni egbogbe ne akwenu le bodo church ro me ye ma juro funi amo ye ni gba ho to fire bo kaya eni re kana aloke alambe atokun to pe ran o no mewe ndo yan lo ale na we wa obrapo na yin me de ke tindo adokun susu Jesu do na nu pronto e ton le do mo nu gbo eyin do na mi esin awuna adokun na do bi ahota no to me oui nyeso vodo na mi do mo ebo awuna kankro so kwa we no na do gbonu ko ye bi to me ye bi mu ton wuna adokun na do bi ahodu ji ko ye to me ahodu ji to me oui we na nu pronto le se we avoye trala ye do mo be menu we so ganyi hunlega be menu we so ganyi hunlega Jesu ki pon ye do mo beto dewe gigro te ma sigbato jigo de le po wiwa we Peter gbon wa gbon o do ne do mo do na jiwe Jesu do mo pon mi o le ko jo nu le ko dai o so to higodo we betewe mi na tindo mi o le na wa tindo to ahota no to lo me Jesu do ne do mo Jesu wa do na e do mo ngbo yen do na mi dome mi me ko mi to vojime we na vi gbedo to na mele ko de do Jesu bodo church uwe na bia ho da no mele ko de mi to vojime be na ni mi te ko do jiwo ye we lo to Jesu lo bo Jesu lo mi do na do voji edu wa fo meji ziza hainu metode mi no zale mi na jowo pe kodo to ni an ziza hainu metodo a ho do Jesu bo to ni ba wa gbe o se afo to de ama mo da gbe to ba wo de to ziza hainu metodo zo ro pro we ma na ma da o pipe uro po e no we mo wa lebra na mereje ira wa lebra na o mi do na ho do Jesu to voji me we so bo amo mo to premier Pierre chapitre 4 verset 9 do je mi amo mo e do o bodo e de eni lo mi premier Pierre o ta eton ino ka jo minozo to ma hunu me le o mero po mo nu ina yido le yen mero po mo nu ina yido tun alojo eton mero mo mi no basi o de na we to eton di hon kan si dagbe to jo mi alopa jiwe eton me jo mi alopa le me emele to hodo ni no ho ji ko ye eton emele so division wa ino basi di kubro ke ji ko ye we ne na ye ndo pagiko na ji ko ye we ayi do apagiko na ji we to so to nu koko me to nu le po me mo Jesu Christ me epe me vive me won na to Jesu Christ me le to ko ju eton le mi do mi oho ye mi he wa o to mi ton nu ku mi ton me na mi nu ku mi ton do mo ko so yo to mi ton do se do mo nunina me wiwe le ton we madao po emi me le po ka je madao ye we no de to division wa po fi ton le po na du to madao me wo so gba ina so ma eton de yi do aho bo so ina nunina madao ton bo le bra sin le so ga ina no so gbete me bi yin po ko se son ho ile me gbigbo ke no se bunu yi bunu zan lo Yesu e gboro do na lo ko mi ton le aya je po me bo na bi ogbe san mi ton le me